channel nam sabo. Hambai. Sar bahai matong baskang election na nini o tong protidondhi je bacanai ti pramothani tak addition CM borongna Purno Chandra bai je batailainin thangai tongo nung bahai matong je ning oro pai de manno 100% borokba 3 bagar 1 baksa tini BJP ni buth maiya mane sengje BJP ni buth manaita mane 3 bagar 1 baksa na maiya nai nirok sui narak di muita narak di tabiskan yo election ke borok to klaima sa korok khok thani bisingo mamlaise last ni bisingo fasta বুঝখাদে বহাইছে নাই জনতা নি সারা ভাই মাতং না জনতা জনার্দন চিনি লগেও না তঙ্গু কারণ হাজার হাজার নগরলা হ্যাঁ প্রাইম মিনিস্টার কিষাণ সম্মান নিধি 6000 কে বছর বহাই রজাগলা হ্যাঁ কয়েক হাজার রজাগলা হ্যাঁ হাইতিনি খিথাই রজাগলা হ্যাঁ হাইতিনি কৃষি সরঞ্জাম কয়েক হাজার রজাগলা হ্যাঁ পাওয়ার টিলার্স আরনি বিষয় প্রায় 60টা মতো রজাখা কাইসা কাইসা 86000 85000 টাকা সাবসিডি রউইনাই के अमहाइकेनो एर मध्य नांग मंत्री इंगमानी परे 4टा गार्ल्स हॉस्टेल बुरिनी हॉस्टेल 50 आसन के 3 कोटी के थेला कुंगर रखा काइसा जसलदेव इंग्लिश मीडियम स्कूल काइसा पित्रा हायर सेकेंडरी स्कूल काइसा देवतामुरा हाई स्कूल काइसा हाइके रखा 23टा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल बरनो प्रेयार खालायफ्रा मेसिन माइक कहाँ बाइखलाय दंखला बाइखे प्रेयार खालायमाने जा आधा घंटा खालायमाने जा उन्नत धरने बहाय खालायखा विद्या जितु योजना काइनि स्कूल जों खालायखा पारगाताल नबर हायर सेकेंडरी स्कूल बाय पित्रा हायर सेकेंडरी स्कूल न खालायखा इंग्लिश मीडियम स्कूल चिनि बागमाओ तंगो ते एकलब्य मॉडल सेकेंडरी स्कूल 45 कोटी टाका सैंक्शन खालायो पित्रा पारा अर्थात देवानबाड़ी ना साउथ ब्रजनगर एलाकानि कत किल्लागान खालायखा ता खालाय दंगो पाइसगियाखो 5.5 कोटी टाकानि सिंथेटिक माठ ब ताबा गरि एकाडेमिओ जागाखौ करिनो 1 हेक्टर माने 6 सैकानि जागा लगे लगेनो 10 दिन नि बिसिंगो रावइनाय आरो ता सेनि नाय दंगो आरो 5.5 कोटी टाका तेमनि 4 कोटी टाकानि बारा 4 कोटी टाकानि बारा खालायनाय गरि एकाडेमि हॉस्टेल खालायखा तेमनि आरनि 200 आके खालायनाय विभिन्न जगह हॉस्टेल दंग जागाव हॉस्टेल स्टाइपेंड बारे रखा 62 खान कोचिंग सेंटर LKG नि सिनि क्लास 5 जरा फोरोंगानि बाङिना जेटा आरो थेके परे पास मनि परे खाके ब जाहाते एकलो मॉडल रेसिडेंस स्कूल थांगमानाय केंद्रीय विद्यालय थांगमानाय जवाहर नवोदय विद्यालय थांगमानाय सनि स्कूल थांगमानाय जा थाइक्ले 62 खान कोचिंग खुलग रखा हाइतेनो स्कूल न पित्रा हायर सेकेंडरी स्कूल न खलाय रखा 8 कोटी टाका सेंक्शन खलायो बागमा हाई स्कूल न हायर सेकेंडरी स्कूल न ताबो नक तांगै दंगो हाइतेनि लामानि बाङिनाय राजनगरनि सिनि वाइसिबाई महारानी फुटामाटी लक्ष्मीपति खलाय महारानी बेरेज जरानि 27 कोटी टाकानि आरो लामा ताबो काहामा अंजा हाइते थान्ड्रा सराव 7.5 कोटी टाकानि खलायनाय पेबार ब्लक बाइके खलायनाय थान्ड्रा सरा आथ्रबला खैफिलुं लामानि सिनि थान्दा जरा खलायजा मल सम दफानि बाङैनाय সেই पेबार ब्लक बाइके खलायनाय बांफायो खलाय रजा তুই যেখানে 72 বছর মাত্র 33 খান जों 5 বছর করোনা 2 বছর থাকবা পরে ফানো जों 35 খান ডিপ টিউবवेल খালাইকা 80 লক্ষ টাকা কাইছে কাইছে খালাইনাय বতিহারা তাবো বাইরে জায়গা কানেকশন রসকমায়া খ কিন্তু বতিরা তাবো বাইরেইনো কনস্ট্রাকশন খালাইছলাই তঙ্গো সিনি এগ্রি সাব ডিভিশন নক কতর 1000 মেট্রিক টননি किलावनो स्नाखा जेहेतु अमन आं सब डिविजन खालायनो संजागै दंगो आरडी डिविजन आगे मातारबारी बाय किला ब्लक के मातारबारी उदयपुर ऑफिस दंमानि आरडी नि हेडक्वार्टर ताबो तेपानिया ब्लक बाय किला ब्लक के किलाव सब डिविजन खालायखा एग्रिकल्चर नि न पटमा खै तांखा कय कोटी टाका रइनाय किला ब्लक बुसकाव तांखा हाइति पशु हासपाताल खालायखा एम्बुलेंस थिलाकौ कायसा किलाव कायसा रखा केबो तुई चिनी जोंनो खामानि होनाय बिदे एलाकन फानबाय टैंकार पाइ खालायमानि करै आं टैंकार पाइनाय जेखने जेखने तुई करि आंना साब्रुं तुइ रय दंगो हाइतैनो चिनी लामा ओ किल्लानि सिनि तिरुपाति के खालायनाय
উত্তর বর্মরাতি খেলাই বৈষম্যনি পাড়াতিকে অম্পুয় থাঙনি লামানো 37 কোটি টাকাनि आबो ताबो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनो सेंक्शन खालायनि बांगैना गिरिरा सिंजिन रखा बनो सय तंगो सम्पूर्ण गने सिनि पुलिस लाइन जरा नेशनल हाईवे खालायनि बांगैना बनो विधानसभा बार तिसावै हायनो नितिन गडकरिनारा रय रवैना बा प्रिन्सिपल एग्री खालायखा रां ताक डीपीआर चलायतन डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट चलायतंगो सम्पूर्ण तंगो आरो नेशनल हाईवे बंगनाय तेकाइसा पुलिस लाइन ति खालायनाय हायतैनो राजनगरनि सिनि पित्रा खालायनाय नित्य बाजार खालायनाय नगराइखे सेसवातिखे खालायनाय आरो लामा खालायनि बांगनि पित्रा बाजार ब्रिज काइसे कय कोटी टाका बाय खालायखा पित्रा आरो तैब लामा बनो ताबो 25 कोटी टाकानि सेंक्शन खालाय रजाक तंगो बिसका खें थां पाइनाय आनि एलाकायाव थांगानि बांगैनाय बृद्धि बाजारनि सिनि वाइगाति थांगानि बांगैनाय 2000 सनो जों अटल बिहारी वाजपेयी आंनि जे थांगैनाय खालाय आरो लामा रमानि आरो 6 किलोमीटर बाकी तंमानि आरो 7 कोटी टाका सेंक्शन खालायबोनो बाहाय खालाय रखा अमा एके खालाय क्रांमा पुखरी থেকে পাঁচে উইনাय मानिखे पाँचे उइनाय स्कुल থেকে पाँचे उइनाय के अमहायराव खालायमानि परे आरो बिसेस खालाय उइनाय ताबो इकु विलेज होनायनाय खरां सिं हाथायो उत्तर नगर आरो काइसे खालायजाक लामा सीसी रोड बाय खालायजाक स्ट्रीट लाइट सोलार लाइट बंद खालायजाक पाम्प खालायजाक बनो थांनायखै सामान आरो दीर्घ बছর ধরে दाबि खालायजाक तमानि सुटा गंगराय आरो कारेन्ट तै मंगसा आगेन सरकार क्लांगलिया आरो कय कोटी टाका खालायनो ताबो कारेन्ट सौइला ता लामा तावैनाय आरो गारि सौइला ताबो हाय खालाय दं हा केबा सर जोंनि खाय दं माने लुगै गानसे नों एडिसिनि नों खायजा सलब कसना एडिसिनि बाहाने कसै बरा ताबो तिफ्रामतानि कॉपीनि दं एडिसिनि बाहानेसि एडिसिनि हाम खायनि फाइसिंग बस कासे दं माने बरा कॉपीनि खालाम सानाय रासमानि कगिया बिप्लब दे मुख्यमंत्री तंफ्र आंनो राज्यपाल शासन हाफ्रनिय जेतु एडिसन निर्वाचन खालायाखै खालायनाय कोरोना भाइरास सेबा निर्वाचन खालामले राज्य समय पहले राज्यपाल शासन थांहा 89 कोटी टाका आंनो स्र दिहने रां रय रहरला 27 कोटी टाका हॉस्पिटल खालायदि खमुलंग रमानि 30 कोटी रलायले हा 10 कोटी टाका रां रखा आगरतलानि एडिसि हस्टेल आधुनिकरण खालायदि होनाय खालाया खालायनाय बर ता खालायखाबा पूर्ण चंद्रनि 3 तला बिल्डिं 18 टा पिलार 3 बिल्डिं खालायखा बर गाड़ी जों मंत्री इंगिस 10-12 लाख टाका बर 25 लाखनि गाड़ी पाइखा बर निजेरा काइसे खालायलायसिबो बनि लगे उसुक बाइसे अजन साजागलिया तागले बनि दल दुल न मुंसा नालिया केवल पुले जाति उलप जाति पार्टी बा हन वाजिने खसाय पक पक ओ अब ताहनै दि लंगि कानने स्ताबो प्रार्थी रसिबो बरक सिनि थासा हमानि से थासा होइनाय बर नुकजा खाबले बरक न रां जतर हमानि काइसेबो हिसाब र माइया के हिसाब रया न कर तानेले रां रजाक नैलांगो आंबा सुइ कागज बाइसि रय तंगले बरक न हिसाब र दे रां तलां दि दय हिसाब र दि हिसाब ता कोइन त रमाइया के बरन भ्रष्टाचार मांगनो सामपराय अब ताने दे रायखालों लामा आनि बिदे गले कोन फाने 150 बছর लामा काला अब पारा ओ रायखालों बनो लामा पर्यन्त पूर्वतनाय रक किला दिगितै उथरबला किला लामाति थांगानि बन लामा खालायखालांलिया बनानि बिदे गले कोन फान खालायनाय एडिसन नेताले इबसिरि हिमासि सैंक्शन अर्डर खालायजाकसि अर्धेक न काके एडिसन सिकां निर्वाचन खालायले हा निर्वाचन परेंगलते अर्धेक न के रां सैंक्शन खालायजाकसि उथकतलां साइट बाय सिरिं दं हा हिसाब रया बति खालाया तानि बाके रां होनायबो आं होयांग आने कोन कारण करिबले हा अंके रां ना फायदि कोन ककरै कागज बैंक सुइ रहजाक नों दय हिसाब रदि आं रां रनाय होनैना नों हिसाब रया काके नोंतलां थाङैना बेंक लांतलां थाङैना भाइरेल खालायनाय 2000 नु रमा बखर कक्षायनाय थंलाय दंसेबो हा यां काके बलंसा हकमाया बरक दफान मंगि साइतलां थां हा यां बानि निजेरा मानो उन्नयन खालाय दं सात निमन खालाय दं हा के अमहाय जागा रांनि प्रश्न काया दरखास्त खालाय जानाय दाबो सिकादे सबनि कोटि सुरैत भाइबिना ब्रह्मास्त्र नारद दंफायला सिकादे जुनाल साखा
বনিপুরে সাবজুন রলাহা রাজ্যপাল রলাহা বরনি কেস বই পয়েন্ট মেনটেন খাইয়া হিসাব ঠিকানা খাই রদে রাং তলাং ফাইদে হাইকে বরখাস্ত খাইদে এনকোয়ারি খাই নাই শিখাতে চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল পয়েন্ট চিঠি রলা রাজ্যপাল সেক্রেটারি পয়েন্ট চিঠি রলা আন পয়েন্ট রলা হিসাব রদিন নাই হিসাব রলাইয়া হিসাব রকা কেইবে ফালা সাওকে খাই নাই তা হতে বিল্ডিং তাংমানি আর রাংসে পাইলে হা লামা তাংমানি আর 100 কোটি টাকা পাইলে হা আগে দেখলাই তোমার হিসাব আগে র হ্যাঁ বরাবর সেইমানি সিনে ও মাস কিসাপানে রঙিয়া সিয়া যত অর্ডার অখাবো হাইও যাই পাওয়ার বা কरै চেয়ারম্যান রদি চেয়ারম্যান जों रलाहा हौइनाय उथक दि अम आइने सिद्धया हजागलांखा हा हाय रेदबा मुखरावला 5 बार सुदा सगिया पाइथा बर्ग तमां गासि से वन दिसिनो रां रया हागे सामं तां रया ने हागे डेभलपमेंट बरक्सि অথচ বড় রাংনানি কোনো অধিকার শিখরে লেনদেন রেভিনিউর মালিক রাজ্য সরকার সিনা নাই বড় ক্ষমতা বসু দম বনস সামাইয়া আর আসগুই তং ফু হাই তাং নখলছি বিজেপি মেম্বার মো প্রসেস তাবর এমএলএ বাসাইছি মন্ত্রী ফাইতেনাই ফু পাবলিক বন বুসি যাক তাবু গাকে বুকুও তপি কসক মানে থেউই দাও জানাই তাবকে के सातलों में और 5 दिन खांगे बा विराट सरकार हाय हाय सरकार खतन खाती खांगे ताम तो मैं पहला सामंग तो शिक्षा ना सटीक भावे खलाई নাই एलकेजी नि सिने क्लास 5 जरा 400টা কোচিং সেন্টার আংখলা উইরল হা যাতে সিনি গরিনি বুসারক পরীক্ষা ফরগে এডমিশন টেস্ট পাস মানাতে বর্ণ ফরগানি 400টা জাগাও 400 জন সরাইনার চাকরি রইলা যদিও রেগুলার ইয়া 215 টাকা খাই মাস 2 ঘন্টা মাত্র দিনে পরে ফরগাই কিন্তু বনি উদ্দেশ্য কাকাচিনি বড় দফানে বসানো সঠিকভাবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল সিবিএসসি স্কুল ভর্তি খাই নাই তলাং থাঙ্গি নাই বনা কুসুবা একলাবে ভর্তি খাই নাই সনি স্কুল ভর্তি খাই নাই হাইতেইনা নবোদয় বিদ্যালয় ভর্তি খাই নাই করিনি বসা যাহাতে মুখসা পয়সা নাই একে খাইনে 12 জরা থাংমানাতে বনি পরে কাকে দিল্লিবো থাঙ্গিনাय आराय कानि जागा नाय फैले हा हरदी सिमपुरी बतंग हाउसिंग मिनिस्टार बना चिठी रइके फैले हा आर न चिनि बर कतर खेस स्कूल बांगिनाय ना बांगो मान नाके तंग खायनि बांगिनाय शिक्षाना प्रथम गुरुत्व নাই বনি পরে কে স্বাস্থ্য না গুরুত্ব বনি পরে কাকে কৃষিনা অবশ্যই গুরুত্ব নাই পিত্রা তৈশানা এবং অমায়কে খেলাইবে আজাদিকা অমৃত মহোৎসব মানে অমৃত সরোবর প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যে 75টা পুরানি বাঙালি যে মোদি সামনে বনে সঠিকভাবে নাই খুঁড়ো নাই চৈত্র মাসে কাকড়া দাদা তুই খেলাই না পিত্রা তৈশানা অন্যদিকে সবরমতী রিভার ব্যাংক খেলাইমানে বনা 11 জনা এমএলএ তিনে আং চেয়ারম্যান তমনি বাং থাং বিজি খেলাই ফেলে হা ব হাইকে করণীয় বাহি খাইনাই সংগাং তুইসানো খাইনাই তুইমানো হাইকে খাইনাই খাইনাই তুই তরফানো ইয়াং ইয়াং তুই বিসারিনাই খেতবো বাইয়ানা তুই গানানি জায়গা জায়গা তংনাই বড় বাইনে রাউইনা হাইয়াং ইয়ানা তুই তংনাই যা জায়গা জায়গা সুইগেট রনাই জায়গা জানা আবো তংনাই তুই তংসিনাই হাইকে খাইনবা হাইকে খাইনা প্রথম তেমনি উন্নয়নের বিষয় বিভিন্নভাবে যেটা তাবকচিনি লামা নন কাহাকে প্রথম খাই নাই যেটা আং সামান্য প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনা কিল্লানি সিনি আর কিল্লানা আং সাব ডিভিশন খাই নাই মানে মালে বাবা আম্বাসাও সাব ডিভিশন মানে মাত্র 80,000 জনসংখ্যা বৈশা আর অন্তব আনি ও বাগমা মন্ডল 96,000 জনতা তঙ্গ হানি বাঙি নাইনো ও বাগমা মন্ডল কিলানা আং সাব ডিভিশন খাই তিনি বাং বনো সাকলাই বনো খাই সাব ডিভিশন খাই কাগনে পারি হেডকোয়ার্টার থাক পাইনা हाई थांग पाइना नेशनल हाईवे कसारती लाई थांग पाइना हा रेलवे ने बहाने आं सला ओ कोमुलुंग तिखे का जरिया ने कोमुलुंग तिखले बागमा रेल स्टेशन खलाइले हा ओ शॉर्ट दुदीपुर बाई ओ बिसामंजो ओ कसार लामा 12 स्टेशन चिंगिया किंतु केंद्र बीजेपी तंगमनि त्रिपुरा बीजेपी तंगमनि बांगो बनबा रेल स्टेशन खलाइला कमप्लीट इंजाक राजीव बसुमतारी फाइनाय उद्बोधन खाइमनि जरामालिया म खाइमालिया तबे इलेक्शन पाइ बरगे जों अवश्य बनबा खलाइना दा सार खामाय